হাকক তাই বুকুক সং বেবাকটানা আন্তর্জাতিক সন্দক সালনো রগৈ গণমুক্তি পরিষদনি তরফ থেকে খাকা হামতাই চবানি হামবাইয়া ফারো তিনি সিংহ জাগাবো হায়ং রগৈন আদিবাসী সাল পবাই কেরেঙ্গै সিং ত্রিপুরা রাজ্যবো তিনি তথা জেনা মহকুমানি মানদেব সিংহ দিন পালাই দङ কিন্তু বালাইখানা খাকামানি কক তিনি এই সালনো পর্যন্ত চিনি রাজ্য বিজেপি আইপিএফ জোট সরকারনি পুলিশ দলদাস পুলিশ ও জায়গা মানা খাইयै চিনি মিছিল ও জায়গা তিনি খাইনাই লিয়া অথচ হায়ং রগৈ ভারত হাকত রগৈ ত্রিপুরা রাজ্যনি বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ও সালনো খাতং খাজা খাইयै যেমন পালাইলাইনাय অবনতিयै বরকनि যে দাবি বরকनि যে মানथाय ইন্ডিজিনাসক বাহাইকে সাতক দं ব থেকে বাহাইকে यकनाय অবতি তিনি ও জায়গা समाय तांलायबानि साल हिसाबै ও দিন जों पालायलायमानि কিন্তু পুলিশ মানা খাইমাইनि बागै जों दिन জায়গা মিছিল খাইমালিया যাই जों ও জায়গা তিনি অবাহাইকেयै বাসয়नि प्रतिबाद खायनाय पुलिसनि घटना जों तीव्र निन्दा जानांगौ आबुनि लगे जों सानायनाय ताखुरा बुखुरा ताकलाय हायं रगै आंतर्जातिक इन्डिजिनास डेनि खरांखा सिक्लारक सिनि सनिर तामनाय साक बायथां बासानानि बागै सिक्लारक आगुगै फादि सिक्ला सारा सिनि अ बियालनो कागुगै मांलाक अबंखा आंतर्जातिक क्षेत्र तामनाय इन्डिजिनास डेनि स्लोगान किन्तु जों सिनि त्रिपुरा राज्यआव जों खरांथि साननायाव বিশ্বাস खायै ताबो बीजेपी आईपीएफ नरेंद्र मोदी सरकार थानाय 26 जुलाई बन तामनाय फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट बन बलं खातिमु आईन 2023 जेटा बिल 2 फेका जेटा इतिमध्ये लोकसभा पास संख्या अब बालाई खेनो सेलेंमा सिसा वानामा सिसा जों तीव्र प्रतिबाद खायो तामन साजा गाव तामनि बागै हिमालय তিনি জায়গা সাজাকা হাজার বছর শত বছরময় তামনাই জল জঙ্গল জমিনি যে অধিকার সিনি ভারতবর্ষনি বড়রা বুক খাইনাयनि অধিকার করে 2006 সাল ফরেস্ট রাইটনি আইনিঙ্গै তিনি শত বরক হাজার বরক পাট্টা মানখা কিন্তু তিনি নরেন্দ্র মোদীনি সরকার আইন খাইকা যে তামনাই যারা ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার বেশি যারা তংনাই बरगना पाट्टाताय रिलिया पाट्टानि कुनो अजागा तामनाय जे रमाने अब इनभेलेटनि थांनाय अब जुदि थांकलाय तिनि सिंला दाबि खायदोंमानि जारा पाट्टा मानाय बरगनो तामनाय राबार कारि दिक फल फंला कारि दिक बरगनो अर्थनीतिते स्वनिर्भर खादि किन्तु तिनि अबाहाय खायावै इंटरनेशनल हरनि सिकिउरिटिनि प्रस्ताति सावै रेल लामा खायनाय गारि खायनाय चिड़ियाखाना खायनाय अजागा इको टूरिज्म खायनाय शिल्पपति रत्न शिल्प कारखाना खुलनायनि बागै अबाधे तामनाय कयला जाते बरक सैमाननाथै आबोनि बागै 100 किलोमीटर एलाका रमै कोनो फरेस्ट राइटनि जे जागा माने आबोनि कोनो अधिकार तिनि तंनानै नाया अब बालाय खेनो काया सामं जों बिनि बिरुद्धनो जों तिनि खरांथि सानाय त्रिपुरा राज्य आबोनि लगे जों खरांथि सानाय यूसीसी तिनि 5 अगस्त यूसीसी बिल राज्यसभा पास खायै তিনি একই অবস্থা খাইনাयनि চেষ্টা খাই दङ যে জায়গা जों नायो 125তম সংবিধান সংশোধন খাयै জেলা পরিষদ জায়গা ক্ষমতা দে ও জায়গা ল্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার পুরো প্রটেক্ট খাদে কিন্তু তিনি সিসি নামে তিনি সিনি যে সিরি সিটিনি তমং চামং সিনি কাস্টম সিনি রীতিনীতি বনবন্ধ খাयै হানি যে অধিকার তামনাই মিজোরাম নাগাল্যান্ড মণিপুর ইভেন জম্মু কাশ্মীর 370 नागालैंड मणिपुर 371 सिनी त्रिपुरा राज्य आसाम किशु राज्य अजागा 246 धारा अनुसारे शिड्यूल एलाकानते अजागा त्रिपुरासानि जागा ट्राइबेल जागा नन त्रिपुरासा पाइमिया नन ट्राइबेल पाइमिया हाई खाई आइन जे बुक खाई अजागा लैंड प्रोटेक्ट खाइनायनि जे चेष्टा खाइमानि जे विधान अजागा दंमानि अ विधान तिनि नष्ट खाई यूसीसी खाई एक्टन आइनिंगनाय जे कोनो भारतीय बरक जे कोनो जागा जम्मू काश्मीर जागा पाइमाननाय मिजोरामाबो जागा पाइमाननाय शिड्यूल एरिया 6 शिड्यूल एरिया त्रिपुरा राज्य जिला परिषद एलाकाबो जागा पाइमाननाय अबाहाके आइन खाई सिनि अजागानि सिरि सिटिनि जे तमं चामं सिनि कास्टम दुर्बल खाई बन बातिल खाई एकैनि आइनमा खाइनाय जों अबनि तीव्र निन्दा जानांगौ प्रतिबाद जानांगौ এই ধরনের আইন কোনোভাবে কাম্যয়া অবাহাই খাই তাবো जों नुगै दङ मणिपुरा ताम घटना
মণিপুরে একই অবস্থা তিনি ও জায়গা খ্রিস্টান হিন্দু খাই অরাই পরে খাই ও জায়গা 371 দ্বারা যে ল্যান্ডনি রাইট দं माने ও জায়গানি কুকি নাগা উপজাতি রকনি তিনি ও জায়গা ও উপজাতি অংশনি বরকনি ও রাইট সেকাইনি বাগৈ তিনি ও জায়গা দাঙ্গা খাই তিনি 3 মাস চলি দं নরেন্দ্র মোদীনি সরকার তাবক পার্লামেন্ট তাম নাই অনাস্থা প্রস্তাব তৈ মিয়ানি সিমে আলোচনা চলি দं কিন্তু जों नुखा मियाबो नुखा তিনিবো नुख নাই থিনাঙ্গম नुख নাই এই যে তিনি 3 মাস সময় যে দাঙ্গা চলি দं माने অরাই পরে চলি দं माने ও জায়গা নাংমানি পদক্ষেপ ও জায়গা নরেন্দ্র মোদী নাইয়াং তখা সিনি দাবিংখা মণিপুরে শান্তি তুফি তুমনা নাংনাই একইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যবো একইভাবে তাবো অরই পরে খেনে বাগৈ তাম জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খ্রিস্টান নাকি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরাসাই হিন্দু রক্তব আক্রমণ খাই তংখা মনক চানানি নাই তংখা মন থেকে রক্ষা মা খাইনাই আম বাগে আদিবাসী জনজাতি মঞ্চ খাইয়াই খ্রিস্টান তাম নাই মনগা নাই মানে থাকে কাহক নাই বাগৈ তিনি ত্রিপুরা রাজ্যব আবা হাকে RSS অর্গানাইজেশন খাইয়াই তাবং নাকি এই মাসবর আগরতলা জনজমায়েত খাইনাই কাজে সিঙ্গাবনবো তীব্র নিন্দা জানাগো আরে জনজাতি সুরক্ষা খাইনা হাকাই চাকরিনি ব্যবস্থা খাইদি সামুংনি ব্যবস্থা খাইদি বিনি ল্যান্ডনি প্রটেক্ট খাইদি ল্যাঙ্গুয়েজনি প্রটেক্ট খাইদি আবো খাইয়াও খ্রিস্টান থেকে বাঁচিনি নানি বাগৈ হিন্দু রক্ষা খাইনা নাंनाय জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইয়াই নং তাবক মণিপুরে যেরকম ভাবে অরাই পরে খাইকা ত্রিপুরা রাজ্য একইভাবে অরাই পরে খাইনানি যে রাজনীতি ষড়যন্ত্র খাইনানি চেষ্টা খাই দं माने বনসংখ্যা শুনাই নাंनाय তাকুর পুকুরাव অবনংখা তিনি সিনি এই যে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সন্দকনি সাল ও সাল সিংহাবুনি বিরুদ্ধে ন সিনি জবা দंनाय खागोनां ताकु बुखुरा गोटा राज्यनि बररक जों फादे इ तमुना काहक लायै जों चले नांनाय दिनै जुदियावबो काश्मीर आंखाय नों टिप्रालेन फाइमान्दे ग्रेटा टिप्रालेन फाइंदे आलादा राज्य फाइंदे नों जुदि नि हा रक्षा खायनायनि ताबो तामनाय मिजोराम तो अ जागा तो 96-98% अ जागा ट्राइबेल दङ दिनै जुदि 371 न उच्छेद खै अ जागा যেকোনো বড় জায়গা পাইনি রাইট যদি দেখায় তাইলে পরে বিনি অস্তিত্ব তাম দंनाय এমনেসে তাম নাই এনআরসি চালু খাই তাবো সিএ চালু খাই বাংলাদেশনি বরক আফগানিস্তানি হিন্দু সিনি ভারতবর্ষ হাবি মাননাই আইকা আইন খাই এমনেসে একটা অস্তিত্বনি সাকা ভয়ঙ্কর আক্রমণ তিনি অবহাইখাই যদি আইন খেতে হাঁকলাই তাইলে পরে নং কে বাসি মাংলাক আবনি বাগै সিনি দাবি दंनाय তাকুর বুকুর ফাইদি ও জায়গাতে কাহকানে বাগै ব্যাপক নাগো ফালি বেতং অবনংখা সিনি হক কাজৈ তিনি এই দিন অবনা সময় তাঙै সেংপা চালাইनो বাগै বেংसिं তৈন আনে তগনার পাইরেখা এনক্লাব জিন্দাবাদ গণমুক্তি পরিষদ জিন্দাবাদ।